Salut! Aujourd'hui, on va préparer un gâteau aux poudres d'amande et au chocolat. Donc, un gâteau à l'amande et au chocolat. Donc, salam alaikum, اليوم غادي نحضروا الحلوى باللوز وبالشوكولاتة. Donc, pour les ingrédients, donc on a besoin de 3 œufs, donc 100 g de sucre semoule, 120 g de beurre, donc doux de préférence. Donc on va avoir besoin de 75 g de la poudre d'amande, donc le zeste donc d'un citron et 50 g de maïzena. Donc j'ai bien dit 75 g de la poudre d'amande. Et on va rajouter 175 g de la farine et 2 levures chimiques. Donc de toute façon, les ingrédients, vous allez les trouver en bas de la vidéo. Avec un yaourt nature, sinon citron ou ananas. Donc 3 œufs, le zeste d'un citron, un yaourt. Donc le sucre 100 g, 120 g du beurre doux, 50 g de maïzena, la fécule de maïs, donc et la poudre d'amande 75 g et 175 g de la farine et 2 levures chimiques. donc باش نحضروا هاد الحلوى نحتاجوا لثلث حبة بيض، قشور ليمونة، حل ياغورت، 100 غرام نتاع السكر، سمول السكر الابيض، دهان يعني لو بور خصك 120 غرام نتاع الزبده دو بور، فوالا، اي 50 غرام نتاع لا مايزينا نتاع الفرينه نتاع الذره، يعني مايزينا تاخدي، و75 غرام نتاع اللوز نتاع دقيق اللوز لا بودر داموند، وتضيفي 175 غرام نتاع الفرينه، دونك وتزيدي 2 خمارات شيميك. دونك لا ليفور شيميك تضيفي 2. ما نديروش لا فاني على خاطر هنا نديرو لو زيست دان سيترون. لا ما عندكش الليمون تقدري ديري لا فاني، سينو ديري voilà قشور الليمون. Donc bien sûr, dans un premier temps, il faut préchauffer votre four à 180 degrés. Donc لازم تسخني الفرن ديالك على 180 درجة من قبل. Donc et après, commencez par préparer tous les ingrédients. Donc enlevez le zeste d'un citron, donc citron jaune ou citron vert. Donc enlevez le zeste de citron et ajoutez aussi son jus. Donc voilà, et dans un saladier, donc commencez par fouetter le beurre, le sucre, le sirop et le zeste d'un citron, le yaourt, et après ajoutez les 3 œufs en fouettant bien sûr et mélangez bien, et à la fin rajoutez la fécule de maïzena, l'amande, et tout à la fin ajoutez bien sûr la levure chimique et la farine. donc في الوقت الاول تاخدي تعصري الليمونه وتنحي لها لو زيست دي قشور، تخلطي القشور نتاع الليمون مع ديريهم في الصلاديه وتخلطيهم مع الدهان اللي تكوني على درجه حراره نتاع الغرفه، تخلطيهم مليح تكون كيما اون بوماد، تخلطيهم مع الدهان. من بعد زيدي هذاك الياغورت تضيفيه، ومن بعد تضيفي كي تضيفي الياغورت تضيفي السكر تخلطي مليح، ومن بعد في الاخير تضيفي البيض لهذاك الخليط تخلطي مليح، وفي لافان تضيفي المايزينا واللوز لا بودر داموند، وكامل في الاخير تضيفي الفارينه مع الخماره. لازم تحصلي على خليط شويه جاري ماشي ثقيل، وديريه في حل مول تكوني درتي له الزبده
والفارينه. ما تنسيش الشوكولا. Donc n'oubliez pas surtout des pépites de chocolat, sinon vous râpez un morceau de chocolat. Moi j'ai mélangé le chocolat blanc et le chocolat au lait, donc j'ai râpé un grand morceau de chocolat. Donc vous pouvez prendre des pépites de chocolat ou voilà, ou un morceau de chocolat et vous le râpez. Donc تاخدي morceau شوكولاته ولا هذوك لي بيبيت ومن بعد تضيفيهم في العجين. يعني غادي نفوت للتحضير. Donc il faut rajouter vraiment le chocolat à la fin. Donc في الآخر تضيفي الشوكولا ديالك في الآخر كامل، تضيفي تدريجيا الشوكولا، لكن لازم يكون الشوكولا العجين ديالك يكون هكذا جاري، ما يكونش ايبي، يعني ما يكونش عندك ثقيل، يكون هكذا. Donc à la fin, donc quand vous mélangez le tout, rajoutez à fur et à mesure soit les pépites de chocolat, soit le chocolat que vous avez râpé, et après avec une spatule, donc voilà, mélangez, incorporez voilà tout doucement le chocolat à l'intérieur de votre mélange. Donc le mélange il doit pas être trop épais ni trop liquide, donc comme ça vous voyez. Et après prenez un moule beurré et fariné et mettez donc et versez le mélange dans votre moule. Donc من بعد كي تخلطي هكذا الشوكولاته ديالك في العجينه ديالك ديريه في المول، تكوني دهنتيه بالزبده ودرتي له الفرينه باش ما يلصقش، سينون ديري له البابي سولفيريزي. Donc soit vous mettez un papier sulfurisé, sinon vous beurrez et vous farinez votre moule et après mettez votre donc votre mélange et ou la pâte voilà dans le moule et après enfournez. Donc je vais donc هكذا ديريه في المول ديالك ومن بعد ديروه في الفور يطيب 25 دقيقة حتى 30 دقيقة. لازم يكون دوغي، يعني لازم يحمر كي يطيب. الشكل ديالو يجي شباب ويجي لذيذ جدا، فيه الشوكولا وفيه لو زيت دو سيترون وما كترنالوش السكر على خاطر فيه الشوكولا. donc on n'a pas beaucoup mis de sucre parce qu'il y en a déjà le chocolat dedans. Donc c'est un très très bon gâteau parce qu'il y a l'amande et il y a le zeste de citron, il y a le chocolat aussi. C'est un gâteau délicieux. Donc voilà, donc c'est à enfourner pendant 25 à 30 minutes, donc à 180 degrés. Donc voilà, donc je vais enfourner. فوالا ديريه في الفرن ديالك وخليه على 180 درجة 25 حتى 30 دقيقة. donc 25 à 30 minutes à 180 degrés. Voilà, donc une fois les 25 minutes passées, sortez le gâteau du four. Voilà. Sortez-le du four, laissez refroidir et démouler. Donc كي ال 25 دقيقة تفوت يكون هكذا حمار الحلوة ديالك، تكون اللون ديالها ذهبي هكذا، خرجيها من الفرن وخليها تبرد ومن بعد ديموليها، يعني نحيها من المول. Donc voilà, après laissez refroidir et servez. دونك تخليها تبرد ومن بعد تقدميها مع القهوة ولا مع لاتاي كيما تحبي. هي طيبة، هي جد جد لذيذة، تجي شابة بزاف. سيوها هاد الحلوة هي باللوز وبالشوكولاتة، جد لذيذة جد لذيذة عندها وريحتها تشهي. نقول لكم بالصحة والهنا. ما تنسيش ديري لي لايك لا فيديو ديالي. الى الفيديو القادمه ما تنسيش ديري لي لايك وبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك. وما تنسيش تسييها، شابه بزاف وريحتها تشهي وكامل حتى الاطفال يحبوها بزاف، شابه شابه شابه.
Donc, comme je vous ai dit, donc laissez refroidir et démouler et servez. Maintenant, notre gâteau est prêt à déguster. Donc, n'oubliez pas de liker ma vidéo, partager avec vos amis, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Et surtout, essayez cette recette, vraiment, elle est super. Ce gâteau, il est délicieux, très très bon. N'hésitez pas à l'essayer. Likez ma vidéo, à bientôt, bonne dégustation.